Ni neema kuamini ile korali inatuimbia, na kama kwetu mbingu iko wazi, utukufu inesha kutayarishwa, shitu kunongolea Bwana arudie kutubeba, na kisha kwa lote tukue naye. Na hii bonde ya huzuni, bonde ya mateso, ya mangaiko, tutachana nayo, tutalakana nayo, tutarudiaka pale biote bitatakaswa na bitakuwa mzuri, na Bwana ataweka utawalo yake, na shetani atamufunga, na kutakuwa kitu kibaya kile kitafanyika. Kuanzia pale Bwana atarudia kubeba bake, pala hatuna na kia kongopa hata kimoya, pala kuna majaribu, hakuna bukumvi, hakuna zambi, hakuna bipimo, hakuna majaribu, hakuna kitu. Pale tutekala mzuri milele yote, na tukuna shukuru sana njuu ya ile. Shipende kusahabu kukaribisha mpendwa wetu huyu ndugu kunasema lugha ya Kiitali na Kifransa. Hii magharibi kumilaim tulikuya na mkusanyiko mzuri ya maandiko, na baba minifu beku na mifano mzuri, beku wazi, beku na furaha, unaweza kujifunza vya mingi kwabu na kutumia vya mingi vile beku nabyo. Tuko na ndugu moya hapa kwa Ethiopia, tunapenda na yeye mnamuna upekee kumkaribisha shiwe mzuri pala nekaria. Sikia ndugu yuko hapo, ndio sikia unaweza kulamuka ndugu kamena kupendeza njoo tupate unaweza kushimama njoo tupate ukuona na kulamukia. Karibu sana katika chetu na Mungu akubariki. Ni mtu ule unaona sema unakiri unasema malugha shita, unaisoma yote na unaandika mwile malugha shita. Mungu akubariki. Karibu sana katika chetu, unaweza kuikala mafasi yote. Bwana unaita baki kutoka tungariki wakati ya neema, na Bwana anayua baki kama shetu ne bayua ile haifikake paka vile, lakini ya ne bayua anayua kulebe kunekala na anayua manchina yabo, na kama wakati yabo inafika ego ne baita. Mina wazia waza safari yangu ya mwisho ile nigusa sana. Hii safari itabakia mkumbusho yangu. Muna kani Mungu kunafanya njoo milango ifunguke, na bantu na ikweli baiwe baipoke. Milisema kuyakawia na hapa na kuziriki, pengine kwa bale abayaishikia. Wakati ile milikuwa kule, ilikuwa mara ya kwanza ku Golf Persik, na milianza kubiri, milishikia ile ushuda ya ule mwilo mpaka ile wakati aliwaka paka kanisa evangelique, na aliwaka sema kulikuwa mamambo ingine nekala kako, lakini ashikuiyo ile mamambo. Sasa na mwile mwaka 1979 alienda sawa mwalimu wa kufundisha Kiingereza biblioteki moya ya ba-American, na kule alipata kui kitabu ya alma moya njina ke Ewald Frank, ile brochure. Nasema amini paka ndivyo Bwana anasema mkiangle. Alisoma ile brochure, aliguswa, alichika na alinialika nyendi, na Bwana alinifungulia milango mwile inchi na manchi nyingine. Aina tu paka vibule, ilikuwa ni ongozi ya Mungu.
ile muntu anaweza kuniexplique mu inchi islamique mule kikristu abakishitukake ile banikalaka tu beni ichika bule, lakini mwile mkini Mungu kuna namna yake ya kuita bake ya kubapata ya kugusa maro yabo ya kubasumburisha na milishikia na maushuda mule bantu mu poubelle kwa aeroport baripata mule kitabu brochure kurikuya ularenda kuitupa mwile poubelle, mwingine anaipata kwa huyu mfanye kintu kwa mwingine, ilikuwa na bei sana. Siki munaona wakati tukunashikia maushuda hivi pale tunaweza tukusema Bwana manja yako nya kushangaisha, naweza kusema mvumbule ya kwamba Bwana ekunongoza batakatifu yake mnamona kushangaisha. Mara ngapi nafikaka vile banduku bariomba mabrochure sasa vile barikuwa na mafundisho yabo abakuwezi kuichika ile Mungu alifunula kwa ndugu Branham, na pale baribeba ile mpango na ilikuwa mwepesi kubeba. Banasema shetu tuku wazi mwile tunamini aba bantu beku munkosa tubebe hibi vitabu tubitupe mabrochure. Sasa ule muntu alipata ile brochure alinyonesha, sema waza ule mubiri Pentecoste alishirika sana, alichambula kisha alibeba hii kitabu anenipa, anasema mimi shina na kufanya nayo, wewe kile utafanya na kuangalia wewe mwenyewe. Na alinipa ile brochure na Mungu alinigusa, Mungu alinisumburisha, alinifunulia wazi, alinichambula sana, na ile alinipa ilikuwa kwangu baraka mnene kabisa. Ni ongozi njo vile Mungu anikalaki kunafanya mambo mwile iko nafanika mu dunia mzima, na tuko naona namuna kani Bwana Mungu ekunongoza bake, namuna kani ni baita na namuna kani kune baongoza mufahamu ya kweli. Tunaisha kushikia sauti ya kutunyolosha na kutukankamisha. Hakuna kintu kinaweza kutufanya mzuri sawa ine kupita neno hii onyo kunatokea kumoyo, nasema nataka kusema moyo wa Mungu, na yote kunikuandika ni njoo ya buzuri yetu, ikunetuonya, ikunetuyenga, ikunetunyolosha, ikunetufariji na ikunetulurisha munjia mzuri. Yote tunahitaji Mungu muna ya kushangaisha, ekuniifanya kwa neno lake ya bei takatifu katikati yetu na kwa roho yake. Ekunetufunulia yo kila muntu parwake, na ekunetuonesha kia mafaa wetu na ya faida. Minapenda kwa msaada ya Mungu hii magharibi nisome maandiko ya mingi, na minawazia banduku bale beko na tafsiri banaweza kufuata. Mina yasimani ya nguvu kutafsiri mukitabu Hebrania sura ya 3 mukifupi verset 7, Hebreu 3 verset 7. Hii inambatana na ile Zaburi balitusomea Psalm 95. Njo kwa maana neno la Roho Mtakatifu iko na bei kwetu leo. Kama munashika sauti yake, mshifanye mioyo yenu mgumu sawa siku ya majaribu mujangwa. Kama tunaendelea na kusoma niene kuandika, sema bali mujaribu Mungu, bali mpima Mungu, kisha bo kuona matendo yake katikati yabo. Na sawa vile Mungu katikati ya taifa Israeli munamuna ya kuonekana
na ya uwezo alijifunula, aliweza kubatwika ile mzigo juu, kisha kufanya ile matendo mnene alifanya katikati yabo, abakumwamini na abakumutegemea. Aina bale jo batasambaka mbele ya Mungu, bala bakuone na bakushikie, bala bakone matendo ya Mungu, lakini ni bali baliona kazi, neno na tendo ya Mungu mu wakati yabo, balimushikia, balimona. Bwana alisema nini? Alisema ni paike kizazi bate baomba damu yote. Ilikuwa ni kizazi kile kiliweza kuona, kile kilionaka yote ilikuwa kani kufichwa mwi bizazi bingine byote, na pale wakati inenea juu ya Mungu animitembelelea muwezo. Kumbi tunapasha kuweka bidii yetu yote kufuata kile Mungu kunafanya, tushikibishe, lakini tukiamini na tumutegemee Mungu. Hapana kutegemea mtu, lakini Mungu ule ye kila mara natangia mwanzo anekalaka kunasemea kupitia bantu, na anekalaka kunatenda kupitia bantu. Na pale Mungu alienda kumona Musa, alimuonesha, mina shikia lalamiko ya taifa yangu, na minaona mateso yabo, mina shuka jua kubakombola. Sasa mina kutuma we Musa. Na Musa alipashi kutii ile kazi, na Mungu alikuwa naye na mambo ilifanyika. Ni sababu ya ile nyene kuandika njo kwa maana neno la Roho Mtakatifu inetuelekea kwetu, ikuna bei kwetu. Tunayosema hii neno inatokea ni roho ya Mungu, na tunayosema na kwetu ikuna bei na ikunetonesha shei, na hii kalamusho banetonesha yopo leo. Kama mnashikia sauti yake sheye aina bushito yetu, ile mambo ilifanikaka mwile wakati au ile barifanyaka mzuri, hapana, bali yaminyaka au abakuamini mwile wakati shatukuyeko ile mambo benye, ile mambo ni bale baliishi mwile wakati yabo, pale ile mambo ilifanikaka au pale haikufanikaki. Lakini leo mwii wakati umushe tukuna hii bahati ya kushikia sauti ya Mungu, ya kuyua sema ni Mungu kunetusumburisha, tunashikia sauti yake ila rifunula mule ambao mapenzi yake na mapula yake banifunula. Tunayua imambo yote ni shei, ni kwetu shei inaelekea. Leo wakati tukunashikia sauti yake, atupashi kwa kutokuamini tubishe ile Mungu na tumjaribu Mungu. Hapana, ile Mungu alilaka ateifanya hakika, ateitimiza ile alilaka ile nyakika. Alihuzunika njo ile kizazi kia ile wakati, njo alifanya bintu bikubwa, alibakombola, alibatosha mbutumwa, alibangaikia, alibapa biote bile barikuwa nabyo muhitaji, hata vile abakwezi kumwamini. Ni kwa ile Mungu alihuzunika njo ile kizazi, na alisema beku napotea na roho yabo mkila wakati, aina kupotea na mikulu yabo. Sasa zingine barikuwa ni munjia ya Mungu, lakini roho yabo haikukuwa ni kuambatana na Mungu, haikuwa kutembea na Mungu. Neno haikukuwa ufunulo kwabo ya Mungu. Ya kwabo ilikuwa ni bukaji sana, bujito kumufuata, haikukuwa neema kwabo. Vile baripata neema kushikia sauti ya Mungu, vile baniandika mu Deuteronomo, ansema ni fuashikani kukubantu bale baripata ile neema ya kushikia sauti ya Bwana Mungu. Deuteronomo chapitre yake sura yake ya 4 kuanzia ku verset 35. Deuteronomo sura ya 4 ku verset yake 35. Murienda njua kumona, njua kufahamu ya kwamba Bwana eko Mungu peke yake na hakuna mwingine nje yake.
tokea mbingu alikusikilishisha sauti yake, njo kukufundisha. Verset 36, na pa dunia alikonesha moto yake mkabambi, na katika cha ile moto ulishikia masauti yake. Verset 39. Iwa basi na uichunge moyo wako, ya kwamba wa milele ni Mungu mjuu mbingu, na hapa chini pa dunia na hakuna mwingine. Hii mataifa ingine yote ilianza kutembea manjia yayo, lakini taifa ya Mungu iliitwa hapa pa dunia itembee mu manjia ya Mungu. Kuku njia ya Mungu hapa pa dunia, njua taifa ya Mungu. Kuku njia ya Mungu hapa pa dunia. Na Isaia anaandika mu Isaia 35 ekunasema, njua ile njia ya ile balabala ile hata pumbafu hasiwezi kupotea, lakini kile kinapoteshaka ni kutokuamini. Bantu mingi bekuna kuona kuzuri, lakini abana na imani. Ile imani ile inapitaka mkipimo, na tukunijuliza shebote bintu kwetu bikuje tukunibifanya je na imani yetu, na inamuna tunamtegemea Mungu tukumualikani na imamambwe. Njo imani ni kumutegemea, ni kwa na hakikisho ya kwamba Mungu ekunafanya kila anasemaka, na ule ashamini Mungu anaombamba Mungu bongo, na anapotea ekunatembea mumanja yake na ananguka. Kisha hapa kuchapitre 4 ya Hebreu ile tunasoma ima miaka yote, Hebreu 4 verset 1. Njo kwa maana sawa vile malako ya kuingia mapumziko yake itatimizwa, tukwe muboka tukiongopa kushikuya hata mmoja wenu achelewe, afike anachelewa. Hakuna kintu kibaya sawa hiki. Kile kama kinafika, enlèvement inafika, sasa wewe unabakia au kwende mwalevement. Kwa haba bantu barishi maisha yabo yote, jole balianza kuongoleaka basema batenda mwalevement kisha abende. Na banandika hapa sema malako kuingia mapumziko yake itatimizwa, itafika. Tukwe muboka, apana boka juu ya hukumu, lakini boka tushimamie mwakikisho ya Mungu, lakini tukwe na hakikisho akusema ibi bintu tunamini bile baritubiri na maisha yetu mwikario yetu bisha kwa maisha nju tulibionja kila muntu na Mungu. Na hapa inaweza kuanza sema tulichelewa, ni njoo tukwanze bintu mzuri. Tunachelewa mwalevuma, ni njoo tukwanze bintu mzuri, hatukuonji. Na pale mtu anaweza kuwaza kuhesabia haki, kukutakaswa, kubatizwa Roho Mtakatifu na kubiote bile barilaka mbiblia bile biote unaweza kuonja, lakini mkifupi binakalaka na kule mbele binanziaka na muna mbele ya kuanza kumfuata Mungu. Na pale kuku nduku mwaruliza mwingine ansema aske banesha kubatiza mai, ansema shibasha unibatizaka mara mbili, lakini ule nduku mwene aliendelesha tena kuuliza, ansema je, ana mshike vile anamuuliza, anasema aske na roho yako yote ulitubwaka mbele we kwenda kubatiza? Ansema kutubu, ansema pana mishi kutubu. Sasa ndugu alimwisha sema kumbi ile maubatizo hata mara mbili bali kubatiza kusaidia kwa kintu
ile maubatizo hata mara mbili haikusaidia. Nchunye ni kuandika mutubu na kila mmoja wenu abatizwe mujina la Bwana Yesu Kristo njuu ya achiliwa ya mazambi. Mbele kutubu nikusema ulizo ya bei be unaiuliza ni bintu bile tulifanya, ni bintu bile tulipita mo, lakini hii mambo tulifanya eski inambatana na maandiko? Eski ilikuwa ni onjo saa kwa mwanzo juu tukue na ushuhuda ya Mungu? Kutubu maana yoyo ni kusema mkifupi uzuni. Kupokea uzuni inatokea kwa roho ya Mungu, kuvunjika na roho yote, kuonja uzuni ya nguvu na kuliona vile unapotea ya ushakuhukumiwa, ulisarikwa mudunia pasho Mungu bila imani, na biote bila ulifanyaka bia mbaya, ulibifanyaka bia ovyo. Kutubu ni kintu kia upana sana. Kutubu kuna zala uzuni ya nguvu sana, iko natokea na inji, inaanzia ndani natokea inji, kiote kino ni ruwazi yaka kuya, munaonekana wabule, unakuwa bule. Ni kintu kile unakishikia, uneliona wabule, ni roho ya Mungu inakufikisha ulishikie vile. Kutubu ni kazi ya roho ya Mungu ya upana, iko nafanika ndani ya bale Mungu alitarisha kokofu. Abaku yake tu banasema yambo mpendo wa Mungu nye huyu abifanikake vile. Roho ya Mungu inapashi kutuongoza kukutubu, njo vile nyene kuandika ile uzuni ya nguvu. Nasema auvumbule wema ya Mungu iko na kusukuma kukutubu. Romains 2 mishiwe ninanya nisema mpaka vile milisema ile njo avantage yangu jumi mishikalake na memoire ya mzuri. Hakuna mtu hata moya anaweza kunikasirikia au kuna bubaya juu shifanishie Mungu, lakini ile ilinikia muru sawa mupanga. Mtu anaweza kusema bali nibatiza mara mbili. Sasa ulizo ni hii mzuri. Sasa kumbi pale bali batiza, eske ulitubwaka mbele? Eske kisha hapana mishi kutubu. Sasa ile ni kusamuya pale mirijuliza tu mwalikanishe bote nani mubya kweli alionja kusema roho ya Mungu inamufikia mtu, aina tu macho au pua inavuya inadia, lakini mubya kweli mwile uzuni ya nguvu kumpoto kunavuya, mkusema mwile uzuni ya nguvu unavunjika wewe wote. Utaona saa unapita mumulin na mwile uzuni unamulalamikia Mungu jwa kokole, na kisha tunaweza kushukuru, kufurahi, kumsifu njuu ya ile hakikisho ya wokovu yetu, kusema kisha kupita mwile uzuni ile roho ya Mungu ilileta inageuka sasa, inakuwa sifa, inakuwa shangwe, inakuwa kushangilia. Kama minaweza kukumbuka mambo moja ilifikaka, ilikuwa ni mwezi 9 mu 1951 mule bia kweli atukwezi tena kulia turi, lakini mupana ya moyo tulikuwa na uzuni ya nguvu ile roho ya Mungu ilileta, kosha kuanguka mauso chini mwenye kulala fika na pale wakati ilifika, kisha pale mambo yote, maombi yote, kutafuta uso ya Mungu, kisha kuvunjika, kisha kulalamika, furaha ya nafsi ilionekana, na pale machozi ya huzuni, machozi ya kutubu iligeuka
inakuwa machozi ya mashukuru. Maombolezo inageuka inakuwa msifa. Mimbo ya malalamiko ya furaha. Akukwe muntu atamwakozi nyosha selamusha mikono wewe mwenyewe njoo msifu Bwana. Mimi ndi waka haina paka mwili wakati ilifanikaka automatiquement pasho muntu kunisukuma. Hakikisho ya imani, hakikisho ya wokovu yangu, ila kuna muntu atamoya anaweza kunipa au kuninyanganya. Kutoka kulufu minengia kubujima, milikuwa kupotea minaokolewa. Milipita mwile kuvunjika kwa roho, kutubu, kuzunika. Na mina kwa na hakikisho ya wokovu mbele za uso ya Mungu. Mimi nisema juu shebote tunapenda kwa tayari pale Bwana atakuya. Na atupende tu kubatiza bantu bule. Tunapenda tubatize bantu bali onja uzuni kuvunjika kwa ndani. Bali roho ya Mungu ilibazaza inabana vunjika. Roho ya Mungu inibatawala. Mule biote binaluwaka, binalunguka, binasungurika paka vile manteka beri inasungurikaka payua. Maro mgumu ingariki katika chia baminifu. Maro ingariki paka sama ibu. Maro ngapi kusapaka ya maibu. Ile unaonesha sema akuya kwa moyo mpya. Akuya kwa moyo mpya. Sikinjo vile wapana. Na Mungu alitula kaka. Anapenda kutosha ile roho ya maibwe na alete roho ya minofu. Ile roho kuna pokelea, ile roho kuna shikia, roho kuna tenka kwa mwingine, ikuna buluma na roho yote. Tunaweza shebe nye kujichunguza waziwazi mupeke ile Mungu alisha kufanya ndani yetu, na ile inafai tena aifanye kila mtu ule ashina na hii roho mpya, aya ipokea hii roho mpya mule ambayo bia kweli muku uzuni ya kutokea kwa Mungu, kwanza kushikia maumivu ya mwingine. Roho ile Bwana yeye mwenyewe anaweza kuikalamu, anaweza kwenda kuikariamu, kusema ni mroho mule Bwana mwenyewe kala. Ni roho ile Mungu anabadilika, Mungu anabadilisha, ni roho mpya, ni roho ikunashikia mateso, ni roho ina minyaka, ikunapokea maumivu ya jirani. Kama mungariki mgumu roho mbaya upaka we na raison bengine banafanyaka paka mbaya, wewe kunapika na pameza kumbi pale. Eskile ni mafundisho utapata mbiblia au ni bintu bile ulibionja kila mtu bile tunamini? Njo ulizo niko na hii mroho na niko na isema mkuluri hapo ishikuye tu. Sema tulishikia ujumbe ya uwezo ya Mungu, ile milele yote tutakuwa na mashukuru njuu yayo. Lakini tupate kuya bantu bale Mungu bakwera alifanya neema, bale Mungu anazala mara pili njoo tumaini la ai, anafanya bantu banakuwa bapia. Bali jaba kuingia mufalme Mungu kwa mafundisho, lakini kwa kuzalikwa kipia. Na mkastatu milisema na mimi napenda kuisema wazi wazi hapa. Kama mtu anawazia ya kusema hii ujumbe itaokolaka mtu atamoe, ni kusema anakotola sana. Okofu iko natokea paka kwa Bwana ule alimwanga damu yake pa msalaba ya Golgotha. Sasa hii ujumbe ni ya bale banesha kuokolewa, ni ya bale banesha kuokolewa, bale basha kuonja okofu yake. Sasa kama mtu anasema mimi naamini ujumbe, mimi nisha kuamini ujumbe, ni kusema nimesha kuokolewa. Hapana, hapana. Uniku mwenye kuokolewa ni kusema pale haina njia hivi. Inafai wanze bintu mzuri, usawa inafai kuanza mzuri, na pale njo mambo yote inazala hii mankunjinkujo ta kukabulana ndani.
au kusema mzuri katikati ya bale bali unasema banamini ujumbe pale utashikia bale bego nasema banamini ujumbe bego nasema bego deja na Roho Mtakatifu. Haina vile mbali na ile ule kuna Roho Mtakatifu njoo anakalake kunamini ujumbe na pale njoo peku bintu binapinganishana binachana na inafai kuweka punda mbele ya shario. Hapana kutangulisha shario mbele ya mpunda, hapana. Na mudunia mujima mishiwe ni nani? Ni bantu ngapi? Bego na wazia sema bego mujumbe. Na miri isema mubarua kujunguka. Kama leo mtu ego na ulisa unamini ujumbe mbele ule mtu umulize pale pale, ni ujumbe kani unasema? Ni ujumbe kani ili unataka kusema? Juu leo mimi nashindwa kubalula ni maujumbe ngapi? Hiyo ya mingi sana. Bantu mingi bote banafanya kila mtu ujumbe yake kwa Mungu abikalake vile. Kwa Mungu bintu abikalake vile, abitumikake vile. Juu Mungu ni Mungu wa usawa. Na hapa mishipende kusema jua usawa vile ku mkaburi mwafashi moya hapa, hapana. Mimi nataka kusema yule usawa ya Mungu. Usawa ya maonjo vile inapangana mu maisha yetu na namuna Mungu kunatumika kaji na neno ila rilaka mu yetu maisha. Biyote binapashwa biene kuambatana kufatana na maandiko. Eske tulipokea roho ya Mungu? Donc, ni kusema kumbi tutapokea neno, tutapokea ushuda ile Mungu alifunula ya maandiko takatifu, ujumbe na roho yetu yote. Tutapokea neno la roho, ushuda ya Mungu kupitia roho yake, na pale itahakikishwa kusema ndani yetu kwa roho kuku upatanisho na ile neno la Mungu, ile Mungu alileta, ile Mungu alifunula kwa roho yake, na tutakuya mkimoya, na pale kutakuwa ule atafundisha mwingine. Pale ni bote batafundishwa na Mungu. Pala hatutongojea mwingine alete tena matafsiri ya sasa pa mambo fulani, lakini pale kila mtu atakuwa na neno lake, neno la Mungu, roho safi, roho ya sasa, roho mpya. Na tutongolea Mungu mnyahakikishe na muyetu maisha ile neno ikwe mkario. Juu neno inikalaka paka mbeko, na kama mbeko sawa mbeko bane yotesha na mvule na ngukia pa ile mbeko, na yue na yangazia ile mbeko, pale bujima bwa ile mbeko butaonekana, butaota. Munaweza kukumbuka ya ile mamifano ndugu Branham alileta pale, alianza kusema yulu ya mbeko ya ngano, na hii mbeko ya ngano banafanyaka ba Americain bo banapita balma mwile hekima, banaweza kufanya mbeko ya ngano ile inafanana muyote na ile mbeko ya ile Mungu aliumba, na mbeko nafanya macornflakes na ile. Sasa ndugu Branham alianza kusema, sika unapenda uyuwe ni mbeko kaniku ya byakweli kuna bujima, ni ya bongo iko wapi, ya byakweli iko wapi? Uyoteshe yote mbili, uyeke mubulongo na ongole ni nini itafika. Ile ya byakweli itaota na itapapa matunda, ile ngine itaoza haitaota. Na pale tunavumbula kweli mambo yanaweza kwa inafanana sana na byakweli na kyaku mwanzo, na kama teri wezikana taba teule abakuwezi kuvumbula ile bongo. Atupende bintu ya kufuatirisha, bintu bya mchanga, bintu ya kimuntu. Tunapenda neno ya bei takatifu ya kumwanzo sawa mbeko ya shokuharibika ya neno la Mungu. Mule muku bujima ya Mungu na muku kale karo kama akaya ota mwile wakati itaota roho kale kabujima, na pala utafanya nguvu pale tu utacha Mungu atende muyetu maisha. Wakati tuku nasema pa imambo malako tunikalaka tukunei sema sana bantu bale pake vitwiko leo
bantu bale baliitwa kutoka kwa Mungu katikati ya mataifa yote mazebu, anetufanya tunakuwa taifa yake. Ni shei jo bali beku nashikia masauti ya malako na banamini pale pale. Sasa beku nongolea Mungu aitimize bantu bale mufalme ya Mungu, bale balizali kwa mufalme ya Mungu kufatana na malako ya Mungu, baliamini. Aba bantu balipokea ndani yabo bujima milele, na paka vile milianza kuisema beku na upatanisho mpeke kila muntu kule roho ya Mungu kunazala mkuneno la Mungu. Ile roho ya Mungu ilifunula na pale pale banesha kuweka kofiri jo ya matafsiri yote na maexplication yote, ima mambo yote ya bongo kuna junguluka yote ile yote beku natoa bwaba wezi tena kuichika au kuivumilia. Sauti ya Mungu ndani yapo iko natupa biote bila abitoke kwa Mungu. Automatiquement ni sauti ya Mungu jo kunifanya. Haina wewe na mie, haina kustahili kwako au kustahili kwangu, ni neema ya Mungu. Ule yemo wa Mungu kuna kesha paneno lake kila alisema, ila aliweka ndani yetu, ila rotesha ndani yetu. Ni sababu ya ile kuna kesha yulu yetu njumbeko ya neno yake kundani yetu, pale wakati tenea ipate kuingia na izale ipape matunda. Tunapenda kwa muboka tukiongopa kushikwa hata mumoe katikati yetu achelewe. Tunayua ile banandika kutakuwa kulia na kusaka meno, bantu batalalamika, milima mutuangukie, o bishukulu mutujibirie. Itakuwa ni wakati ya hatari ile kunafika, lakini Mungu ashipende kukwe muntu achelewe. Kisha kupokea neema na kuipokea neema tumubule na uvurukwe upate haya. Anapenda tufahamu kweli, na ile kweli tufungule, tutoshe mbutumwa na tupate sasa kukankamishwa na tukue batutakaswe na tukue beupe kwa roho ya kweli. Jo kwa maana tunapashi kusopoka na tukue muboka. Jo kushikwa hata mumoya katikati yetu achelewe. Ni nani? Mimi naluria hapana kuwa na boka cha hukumu. Lakini haina tena kusema kutembea hakikisho ya bongo kusema no mitendaka tupaka, hapana. Tunapenda bintu bile tunashimamia bikwe bya kweli, maonjo ya mandiko ya kusema hakika tuliifanya na Mungu na roho ya Mungu bya kweli ili tuongoza mkutubu kwa bya kweli upana, na tokea ndani tulishikwa na miliweza bilifia kusema na mite isema tu. Pengine ile iliweza kuleta maumivu ya nguvu na tunalia na kulia jumu, wakati ile roho ya Mungu inakuwa yulu yetu na inetongoza mkutubu. Ni roho ya Mungu inetusukuma kukutubu, na pale tunavumbula sema kondoo wa Mungu juu yetu alipita ku Getsemani na alienda ku Golgota njoo kutukombola. Mwile wakati mule roho ya Mungu inakushukia muntu, kuku mambo mbili inafanikaka. Unerivumbula we moya kusema huku mwene kukumiwa na unampotevu na unamuvumbula Bwana sawa mokozi wetu ula nakokola, unamona mwile maumivu njuu yetu. Ule muntu roho ya Mungu kunaongoza anafika kapai upana na ashitabakia paka mkupoteza matumaini, atatoka na atafika mkuwa na hakikisho ya imani kufuatana na mandiko. Roho yake itashuhudia ku roho yetu kusema tuku batoto ya Mungu. Pale muntu
ashitauliza bibi yake asema unaamini, asema mimi, unaniona sema naamini. Hapana, bibi atavumbula tu asema huyu bwana ni mwaminifu, na pale unakuwa na hakikisho ya Mungu. Aiombe uulize mtu, haina mambo kuoneshana shebe yenyewe, lakini sa vile tunapita pa ile onjo bantu bote bateyona. Munayua mambo elimufikiaka Yakobo, alikombana na Mungu kufika na mbele ya kukombana mambo yote ilionekanaka sa mzuri, lakini pale balikombana ile bukomfi pale ilifika, alikankamana mpaka busubuhi mwile bukomfi, mpaka pale alifanya onjo. Na yeye alikuwa munyang'anyi ya obongo Yakobo, anakuya wa kukombana na Mungu, anakuwa Israeli, anakuwa mtu wa sasa, mtu mpya na njina ya sasa, anakuwa na njia ya sasa mbele yake, na Mungu anaanza kuendelea kumbele. Na shebote bali tunahitaji kufanya maonjo yote, na mimi nasemelelea tunapashi kufanya hii maonjo yote. Tunapenda au tunapashi tumuombe Bwana nasi na shebi tufanikie hapa sasa, juu hatuwezi kuongolea ibi bintu bingine byote kama mbele ya ibi bintu mbele atuyabianza bintu mzuri, atukwanze bintu mzuri, atuyafanyaka mbele ima onjo na Mungu. Kama ina vile tuterilanda shebenyewe tunalanda na bengine, kisha apre bitaleta mamambo, kisha tutengia mapumziko ile barila kaka Mwebreu 4 verset 9 kusema mapumziko ya sabato inachungiwa kwa taifa ya Mungu. Yani kuandika mkitabu ya Nabii Isaya ndiye soma na leo. Muntu mbaya abana na mapumziko, ndivyo Bwana anasema. Tunapaswa kuingia mapumziko ya Mungu. Ndio vile Mungu anasema kama ile mambo yafika yote itakuwa ni paka mazoruba, majaribu, kanjimbiri, na ni paka kama tuninga mapumziko na Mungu na pamoja na Mungu juu neno la Mungu sa vile mwi wakati ilituelekea ni pale juu tukunavumbula ya kwamba Mungu eko nasi, eko na njia mula anapenda kutupitisha kama shikutusumburishaki. Kama hii neno haikuwa cha kutonisha taki moja, hii magharibi dipashi kuleta mashauri tu kusema Mungu ashia tuangaikiaka, lakini sawa vile neno lake netugusa roho shinjo vile ni nani roho yake inaguswa shinishe bote aiguse paka roho, lakini neno lake kuna choma na yenyero yetu. Sasa kama masauti ya Mungu ile tunishikia, kama tunaitumikia kumbi, kila mara tutaanza kuwaka, tutaanza kuguswa. Hii Biblia ni kitabu kia sasa kia bujima kwetu. Bile biote kwetu bilikuwa kama mfumbu, bila tuanzeke kushikia biote binakuwa wazi na bali bifunula kwetu shebote sikuyua. Tulishikia sauti yake, tulishikia juu sauti yake, juu neno lake tulishikia lituelekea. Njoi banaandika pa unasema juu kwa maana hii neno Roho Mtakatifu na kwetu iko na faida. Mkumbuke kumwanzo ya barua kukanisa banaandika sema andikia malaika, kisha banaandika na ile kizazi. Kumwisho ya ile barua banaandika sema ule kuna mashikio ashikie kile Roho iko nasema kwa makanisa. Pale njope kwa chanisho munene. Eske tuku bantu bale beku nasema tu yulu ya mamambo, au beku na pituluka kama ile mamambo balisha kushikiaka, au Roho Mtakatifu aliweza kutufunulia neno la Mungu na kutuwekea ayo mbujima. Kama ina vile buchungu, kutokuamini na majaribu, ni kusema na deception, na Mungu aliweza kulapa mkasirani yake kusema batengia mapumziko yake. Na pale malako analaka sema
mapumziko ya Sabato inachungiwa kwa taifa ya Mungu. Donc tunapenda kwa muboka kuingia mapumziko yake, jukushikwa hata mumwe katikati yetu achelewe. Mine litakia shebote njia ya kibiblia kwanza mwanzo kufika na kumwisho. Mungu apate kutusumburisha, aguse mioyo, roho yake ivunje mioyo yetu, ivunje bumuntu bwetu, na hii huzuni ya kutokea kwa Mungu izalikwe ndani yetu, tupate kutoka, tupate kuingia mwihakikisho ya Mungu, kisha kutubu kwa kutokea kwa Mungu, tupate kusema biote binakuwa bia sasa, bia zamani biote binapita. Sike munashikia bia kwanza biku nafanikia bantu kwa roho ya Mungu, na pale tunamfuata Mungu. Mtamko kugeuka, kubadilika, ni kusema kugeuka, ni kusema kuluria kutoka mu manja yako, manja yangu, bila unapendaka, kubile mimi napendaka, bila unatafuta, bila mimi natafuta, kumuluria Mungu. Kugeuka, conversion, kugeuka, kuluria, ni kusema unaluria kwa Mungu. Na ili ni kusema kuna tembea na huzuni na kutubu. Ni pale mtu utanapitiaka njoo amulurie Mungu. Hakuna namuna nyingine ya kuibia. Njoo akupokelee, akuichike. Inafai mbele, upite mbele, roho yake kuzurishe. Na pale njoo utaluria, na roho yake nakupa hakikisho kusema unasikilizana naye. Mwebali mulikuwa badui, shetu tulikuwa badui yake kumawazo, na anetusamehe. Tunapokea usamehe yake. Ni pale kisha hii hakikisho ya imani na furaha ya upano na kushukuru kunaanza kupanda sasa kwa Mungu mfuraha. Hakuna kitu kingine kinafanyika isipokuwa ni upatanisho na Mungu kunaonekana, na roho yake inaanza kushuhudia kwa roho yetu kusema tunakuya batoto ya Mungu. Ni mwile wakati roho mpya na esprit mpya inakuya pale, banieka pale. Hapana tu binabakiria mkachikachi, biningia unakombana mpaka la pale tunaonja kile Mungu anapenda kufanya, na analeta jibu tokea mbingu kwa Roho Mtakatifu. Ile inashukia pale bote na misi. Mushitupe, ni sauti ya Mungu. Na mahubiri ya kwanza ya Pierre kwa mutubu, na kila mmoja wenu abatizwe mjina la Bwana Yesu Kristo njuu ya usamaha mazambi yenu, na mutapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Hii ni jibu ya Mungu kwa bale banamini. Jibu yote ni jibu ya kuritungia, ni jibu ya mwingine. Jibu ya Mungu inapashi leo, inapashi kuya moya paka ile jibu alijibuaka baminifu bakwanza Matendo ya Mitume. Muntu ula litubu, ula mgeuka naanza kumfuata Mungu, ule unatembea na Mungu. Njia ya utiifu na imani ekuneanza mbele na kubatizwa mumai mjina la Yesu Kristo. Mungu anamwona sasa huyu muntu anakuwa mali yake, na huyu muntu anakuwa sasa ashakushimama mbele ya mbingu ile kuwazi, na roho ya Mungu inapashi kumshukia sasa juu ishuhudie kusema unakuwa wangu kwa lote, unakuwa wangu kwanzia hapa. Hii njo chapa ya Mungu kwa bale banamini. Na kama nyene kuandika kusema tulitiwa muhuri kwa roho ya malako, kumbi basi ile haiwezi kubakiria paka ya kuandika bule Efesiens 1 verset 13 au Efesiens 4 verset 30.
ile na mu maisha yangu inafaa bayandike mu na bayandike mu yako, inafaa ikuwe maisha ya Mungu. Onjo ile unafanya na Mungu itatusaidia nini? Kama ibi bintu biote tukupaka neri chomeka yo maverse kwanza ukichwa kufika kumikulu me maonjo yenyewe tukifanye na Mungu kila muntu. Kama kushamia paka Biblia kuyua malako inaweza kukola muntu, haiwezi kukola muntu ile mishamini vile. Kila muntu anafai kufanya maonjo kipalu wake na Mungu. Mimi najua sema ima yake napita ku bintu mingi bilifanika bila bikupashi kufanikaka, lakini ila ibadilishe kitu vile bantu na leo banaweza kufanya maonjo ya mumandiko kufuatana na Mungu musawa paka vile Mungu anaipanga. Nani anaipenda? Nani anipenda? Amen. Ilikuwa kiloko sana. Amen, kiloko sana ya chini sana. Ni achanisho munene. Eske aba bantu ni bapakaliwa bule be unaendelea kutembea manja yabo, au aba bantu balishikia sauti ya Mungu, ilikuwa neno la Mungu, ile Roho Mtakatifu alifunula mwi wakati bantu banishikia hapa. Shiseme ku mouvement charismatique atuna hapa njuu ya kukurone ya kutapa Babylon. Tuko hapa ni njoo kusumbulisha patana na bantu wale balitoka mwile chimvundu mwile Babylon. Hapa atuoneshe muntu kia ye kufanya au bile tunapasha kuonesha mwingine kurudia pa ile mambo. Hapana, tukunasema kile shesa baminifu bale Mungu alita, bale Bwana alita, bale balishika sauti yake ya bia kweli, bale kubia kweli, ile neno bale tufunulia kwa Roho Mtakatifu. Tunaweza na tunapasha kufanya maonjo musawa paka vile Mungu alisha kuipanga. Pasho kuangalia hapa bengine be unafanya nini. Na ndugu Branham nisema ni wakati mule mazebu yote bantu bego natoka njoo kwenda kutafuta mafuta ya Roho. Anasema mvumbulie kupitia ile kusema njoo mwile wakati Bwana harusi kunaluria. Njoo vile nyene kuandika wakati babikira bapumbafu batenda kutafuta mafuta, Bwana harusi analuria. Na bale balikuwa tayari baringia. Ni nini balikuwa nayo mu malampi yabo? Ni mafuta. Ni nini balikuwa nayo makundululo yabo? Ni mafuta. Na ile ilienea mpaka mu wakati ya minui. Atupende kuchangamuka. Inaluria potena waziwazi. Atupende hapa bintu bia teatre bia charismatique. Lakini tuko na lali ile kuwazi kutimiza kwa malaka kwa Mungu mwetu. Maisha ni droit yetu kuma onjo yote ile banduku yetu na badada yetu balifanyaka kumwanzo. Ni mwile namuna njoo tunaweza kufika kwa kifukuzio. Njoo mwile namuna kanisa kumwisho itafika kuile kifukuzio kama naluria mmoja ya kiroho, kuimani moya, kuile ubatizo moya iko ubatizo mumai au ubatizo ya kiroho. Ni mwile namuna njoo tutafika kwa kifukuzio chini ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kisha Roho kama inafanya kinyewe balitumia ndani yetu. Ni mwile namuna njoo umoja ya Mungu ya katikati ya Kristo na kanisa, na umoja pamoja na bengine itafanika. Mwebreu 4 verset 3 nyene kuandika, lakini shebale tulikuwa na imani, tulingia mwile mapumziko paka vile alisema sheaba, tulipata imani, tulingia mwile mapumziko. Minaweza kumisoma ile neno la Nehemi mule nyene kuandika, na Roho ya Mungu iliba ongoza mapumziko. Kuku mapumziko ile ikwapo inachungiwa, mapumziko ya Sabato, mapumziko ya kwa Mungu
kutokea kwa Mungu, kwa Roho Mtakatifu, ndani ya Roho Mtakatifu. Tuko na maandiko ile nashuhudia, nasema kwa batatu beko nashuhudia roho, damu na maji. Na tunekalaka tunaisema hivi bitatu binapashi kutumika kuonesha uwezo yao ndani ya mwaminifu. Hakuna njia ingine njia kufika kukifukuzio kwetu. Shei aina ujumbe, aina mjumbe mwari tukufia njoo mko wokovu. Hapana, ni mwana wa Mungu Yesu Kristo alikufa yenjo alituleta wokovu, na kwa ile tuliokolewa, tulipokea bujima ya Mungu. Ni kwa hili njoo ushiriki tuliingia muneno la Mungu, kuneno la Mungu, ufalme ya Mungu, maplo ya Mungu, kubiote bile bi unatokea kwa Mungu. Ni kwa hii onjo ibi bintu bilitupewa kuingia mwibi bintu mbele maonjo, kisha sasa njo mafundisho, kisha sasa njo kuingia mu masiri yote ya Mungu. Na mishipende munishikie mubaya, mina mini 100% ya kwamba batoto bote ba Mungu babia kweli mwi masiko bego nashikia sauti ya Mungu. Njoi wakati inafia kusema njoi wakati yetu bana page kuishikia. Kama wanapenda kushimama mbele ya Mungu, hakuna njia nyingine. Hawezi kufanya biote bila unapendaka kisha unasema umiri onja Bwana Mungu haleluya. Hapana. Mambo inangalia mambo mistefuata aina yangu. Mina penda. Hakuna bei ya kweka. Kushukuru mtu atamwa wazia sema sauti ya Mungu. Njoi wakati aina ya mufalme ya Mungu. Mbali na ile yo ni ya mufalme ya Mungu. Mina penda ni yuwa kusema bintu biote biku musawa kufuatana na Mungu. Kama kukubaminifu beku hapa, beku paka nashimamia pa maonjo yabo, lakini abana tayari kuamini neno ile Mungu alifunula na malako yote ikwamu ya mafanjwa kumaliza kwa kazi ya wokovu. Abana tayari kuichika, lakini beku natembea mumanja yabo na maparapanda na mangoma, abatafika kukifukuzio. Hii neno moya moya bate bonesha kayo paka vile Bwana alisema hapa. Abana tayari kushikia sauti yangu. Njoo kwa maana hii kizazi kininihuzunisha. Munawazia kwamba bantu wale baripenda kumutumikia Mungu, Mungu ashitaruhusu bengie mtukufu njoo barikuya bakigeni. Hapana. Ni njoo balianza kukatala mapenzi yake, balianza kukatala bila Mungu alianza kusema. Na ile sauti kwa abo haikuwa inabonesha kintu, balianza kutembea mu manja bobo benyewe. Mungu kuna manja yake, Mungu kuna njia yake na taifa yake, kuna mapula yake jua kanisa yake na bateule mubizazi biote wakati yabo balishikia sauti ile Mungu alibonesha, baliichika na nikupitia ile bali hakikisha sema Mungu ni wabia kweli. Ni bale njoo bale banesha kututangulia mtukufu. Ni kusema biote biku sawa. Okovu, nafsi yetu inokolewa, roho, nafsi, ubatizo, mafundisho yote, maonjo yote, biote, kuamini na ujumbe na mjumbe, kufika na kumwisho, kwa kumaliza kanisa harusi na kunyakuliwa kwake. Biote binapashi kubiweka musawa kufuatana na maandiko na kubionja kwa kila mtu. Hii nayo tulisema kusema bule pa hii mambo haikusaidie mtu, lakini kuku kintu mwa kile tunaweza kusema, na mimi natafuta kuisema hii na zamiri ya mzuri. Mungu sema alitugusa, anetugusa kwa neno lake, na miliwezi kusema anasema nasi uso kwa uso. Mishikone pazia
Eske uliona pazia? Mimi shikoni kintu. Utukufu ya Mungu inetwangazia pa uso ya Kristo. Shikone pazia, shone pazia, shone rido. Minashikia maufunulo ya wazi ya neno la ai la Mungu mjima, na roho yangu yote mineamini. Hii ni hakikisho kwamba tuko njia mzuri. Hii aiseme kila muntu kumbi ashifanya maonjo na Mungu. Kila mtu anapasha kufanya maonjo na Mungu juu engie sasa mumoja na Mungu na mumoja pamoja na bengine. Kisha anasema Hebreu 4 verset 6, sawa vile kuingia kwa mapumziko kwa bengine, na sawa vile bakwanza bali balipokea kale ujumbe aba kuingia mwile mapumziko kwa ajili ya kutokuamini kwabo. Ilikuwa nini? Taifa ya Mungu, ujumbe ya furaha. Malako baribapa na barikuwa taifa ya Mungu, barikuwa na ile malako na biute. Lakini kisha kuna buntomboji, kutokuamini kwenye babamba, kuvunja sauti ya Mungu. Sasa Mungu alibafanishia mambo moya, bale bantu alipenda alibafanisha mambo moya ya mubaya. Ile alifanisha hii mataifa ingine, ile ashikupenda kila ashikuitaki hata kutoka. Sa vile aliona kusema mapendo yake yote na yote ile alibafanishia, bali zarau, bali kanyanga, abakuishituke. Aliona kusema pe kunapotea na maroho yabo mukila saa yote. Muntu ule roho yake aiya fanika upya, atapotea paka atapotea. Hii njo mambo vile kunafanikaka ya roho ya maibwe. Bintu biote unaweza kubianjika hapo, lakini sauti ya Mungu hautaandika pa roho ya maibwe. Tunahitaji roho ya minofu, roho ile kunapokea, roho ile ikunaichika. Na mwi wakati yetu tukunashikia kwa mashikio yetu, tukunaona na macho yetu. Na minaona mistari mbili katikati ya watoto ya Mungu kukubali bekuna roho ya kuichika, roho ya teke. Tunawezi kuona sewa roho ya mupia, na hapa pengine bekuna roho ya maibwe. Bekuna sema njua neema ya Mungu, lakini kumkongo bekuna sando ya sheria, bekuna pika kila wakati. Muntu ule kuna roho, ule roho banesha kuifanya inakuwa upya. Mungu aligeuza, Mungu anibadilisha. Ataanza kushikia vile Bwana ataanza kushikia. Maisha ya bantu itaanza kumuzunisha, atakuwa na buluma njuu ya bantu. Ataanza kushiriki mu mateso ya bantu, mu hali ya bantu kama ina vile. Nikisema ndani yetu ile roho iko amoni ya maibwe, ni roho mgumu, ni roho ya kufunga. Pale tulishikia bintu na akili ya bumuntu na kichwa, lakini murua muna kitu. O Mungu, umba ndani yangu roho safi, roho mpya, roho njua heshima ya jina lako na utukufu yako. Paka vila kuyaka uya mtu mwari alianza kusema zunyonesha, alisema minapenda ni kuwa kufanana na wakumpendeza roho ya Mungu. Muna yuwa tunekala na bile tunatakaka, lakini hapa haina mambo akile tunataka. Hapa ni mambo ili Mungu atufanye kutunema na katikati yetu na mu maisha yetu, apate kutenda muna uwezo mukimo ndani ya kila mmoja wetu. Hapa sasa bado tu kidogo ima onjo yote ionekanemo na bote pamoja tukuye bene kungwa mapendo ya kimungu, kushikwe muntu atamoya hahitaji kubiri yule wa mapendo. Pale tunaweza kusema, banaweza kusema angalia namuna kani banapendana babantu bamoja na bengine. Ni kwa ile dunia itavumbula, asema tuku batoto ya Mungu,
banafunzi ya Bwana, kama hii mapendo ya Mungu iku katikati yetu, iku ndani ya hii moyo mpya, bane imwanga, bane tumwangia kwa Roho Mtakatifu, bane tukabiria kwa Roho Mtakatifu. Mimi nimeonesha pale mnaweza kupenda mna bantu bale bo barisema ni baadui yenu. Shia tukalake na baadui, mishikalake na adui hata mwenye yua, lakini bengine banezu kunyona sana ku adui wapo. Shia tuwezi kubadilisha kitu, lakini ni ya mafaa sana kila mara kuyua ni nini wewe unafanya na ule unafanya nini, na huyu anashimamia pa nini na ule anashimamia pa nini. Bwana wetu ule alikuwa mapendo ya Mungu ile ilionekana, bali mchukia, bali mupika, bali mumiza. Alivumilia bya mingi na alitawala bya mingi. Aliweza hata kumsalaba pa musalaba, bana mtunjika pa musalaba, aliweza kusema Baba ubasamehe, njua bayuwe ni nini banafanya. Haikukwe ni banani, alibaombea ni nini baliweza kukufanya, ya alibaombea kama roho yako baliifanya upya, roho yako inesha kubadilika na nyene kujazwa na mapendo ya Mungu. Utaona na macho ya Mungu, utashikia na mashikio ya Mungu, na utaanza kupokea na roho ya Yesu Kristo, Bwana wako, mkombozi wako. Pale hautakuya mambo na Mungu, utakuwa tupaka na huzuni, lakini mumoyo wako hautakuwa na mawazo ya mubaya njua jirani wako. Niku nahitaji mwa njuu yenu mwebote njumi na yu. Hautakuwa na wazo hata mwa mubaya kwa ndugu yako au dada yako. Njumi na yu asema kuku la shipende ule, wala shipende ule ndugu shipende ule. Kuku mawazo ya kimuntu katikati ya taifa ya Mungu. Mwile hali hakuna namna kumpendeza Mungu. Kama kukule kuna mambo na mwingine, kuku ma rancune, yote ile ni mawazo ya kimuntu. Ula alinifanya hivi, ula alinikosea, ula alinyang'ari. Mwile namuna hautasaidia kama mtu wende ngambo ya Bwana. Na hapa pengine bote bende ngambo ya Bwana na mambo yote taisha. Sasa wakati yote ile kuna wazi, huyu alinitendea mbaya, huyu alinifanyisha hivi. Kama huyu kuingambo ule kuingambo, nikusema kuna kwa mangambo mbili pale, kuna kwa mankunji mbili na kungariki mankunji. Sasa hii mambo itaendelea kaji? Hapana. Mimi naisema na hakikisho yote, mwisho itafanana na mwanzo, paka vile ilifanyika Matendo ya Mitume. Na kumwanzo shetani ashikuwezi kuweka hata mkulu yake pa mulango, ashikuwe na uvuto hata moja. Kukanisa kumwanzo mulikuwa mapendo ya kimungu, kulikuwa umoja wa kiroho, kulikuwa roho ya nafsi moja, hakuwa kitu katikati ya bandugu na badada. Na ile fwashi ilitenka na Bwana alianza kujibu na kwa roho yake. Bwana anaanza kujibu maombi kubitu ya kimwili bila biwezi kumpendeza Mungu, bile biku katikati. Tumuonesha sema Bwana, nikuwe na mania ile ulikuwa nayo, roho ile ulikuwa nayo, unipe roho saa yako, mania saa yako yene kuyala na butakatifu na usafi na mapendo na imani. Oh, itinifurahisha sana. Mimi nadhani ya shebote kama Mungu aliweza kututembelelea na kutujaza mukimu kila mmoja afanye onjo paye moyo na Mungu. Pale hatutahitaji kuuliza kusema tushimame njoo maombi, hatutahitaji tushimame tumwimbie Mungu. Kila mtu ataliona asema eku ni kwa wakulia atalia, wakutafuta kushukuru atashukuru, wakuomba ataomba. Kila anatafuta kufanya kutakuwa ule ataderanger mwingine, na kila mtu ataliona asema shuji mtu, bote batatafuta uso ya Mungu chini ya damu ya mwana kondoo, na atenda mbele ya kichi ya buruma. Njoo apokee msaada mwakati ile nafai. Leo tunashikia ujumbe ya Mungu, tunaichika, tunayamini na tuko tayari na msaada ya Mungu
mpaka na kumwisho. Tumufuate Bwana apate kuturuhusu, atufanye kwa neema, tuonje kila muntu yote ya mafaa juu tukafike. Minapenda ni kazi yepa ile kushiku kile kinetupusa shiku ile ya kurudia kwa Bwana, kushiku ya tamu moja katikati yetu achelewe. Kama kuko kile kinetukosa, kama bakisho kuamini na batu aba bana na itumaini la ai boba na bakie bala kichelewe, ila ina mambo bala abata kwa desu njaba kushike kintu. Lakini shebale maisha yetu tulianza kutafuta kunyakuliwa na maisha yetu yote tulianza kuiweka muimambo, kisha kumwisho tunabakia chiwe tuterichikiaka jihe. Lakini kushikwe muntu ula tavurukwa, kushikwe muntu atamuna tumainia Bwana avurukwe. Kila muntu atafanya maonjo na Mungu na hakikishwa ya kwamba na magharibi hii makutano ya magharibi kwa neema itazala matunda ndani ya kila mmoja wetu. Jina lake lisifiwe. Amina. Amina. Tushimame njoo maombi. Baba aliye juu, tunakupigia asante upana moyo wetu, vile tulipata neema kushikia kwa neema yako. Atupende kushimama pale sabale balivurukwa, lakini utupe ronjo yako Bwana. Hatuna na kile tunaweza kuletea mwata roho ya kuvunjika hatuwezi kulipayo. Wewe utufanye kwa tunema mwi wakati tulishikia sauti yako, fanya kwa neema Bwana. Njuro yetu ibadilike, ikwe roho ya minofu, ishibake roho ya maibwe. Utupe oshebote ifike vile ikuye ile tulionja tukujembele yako Bwana. Bwana ufanya neema kwa bote, njoo tupate kujichunguza shebote. Na Bwana utusaidie isiku unayua nisuka nitukunaishi nishuka nitunafika. Bwana Mungu wangu, mule bantu be unawazia sema ni bafulani au be kuna kifulani, lakini tunapenda kwa ngambo yako, tunapenda kutembea na we, tunapenda kwa tayari wakati utaluria utukubali paka vitu iko. Njoo maombi yangu na kutaka kwangu, na mimi naamini asema njoo maombi yetu shebote. Saidia dada yangu, saidia ndugu yangu, utusaidie shebote Bwana. Tunakuya mnyenyekevu mbele zako na roho ya kuvunjika, tunainama, tunakuwa mbele yako, tunaita jina lako. Tunakuya hatuko kusanika kwa zoezo, lakini tunakuya juu tunyoloshe, juu tutayarishe njoo kurudia kwako, kwa maana utaonekana hapa sasa. Utoka kubeba bako mutukufu yako mu makao yako. Tushikwe bantu bale bali balanda, tushikwe bantu bale bakusema tunamini ujumbe pasho kufanya maonjo njuu ya kujitayarisha na we Bwana. Ufanye neema, unifanye neema, utufanya neema kutaifa yako shebote, neema yako tukuonje sa kumwanzo tupate kusema Bwana. Leo sema moyo wangu okovu ilikuyamo, utusaidie Bwana. Tunakuhitaji kila siku na madakika yote mupekee. Bale bote beko na makaji pa makaji ubasaidie Bwana, juu tunaona ni kizazi kanikia kuharibika. Mule shetani analabisha biote, mule biote bikunaonekana mwi wakati ya mubaya, lakini Bwana tunayua sema unakuya hapa sasa. Saidia bale bote bekubako na bale ulisumburisha na bale ukunasumburisha. O Mungu, tunakuabudu na tunaomba neema yako, na tunakuomba utusame, utupe roho safi, roho mpya unipeyo, utupe ushebote. O Mungu, utupe onjo ya kweli na we Mungu. Imangaribi tunahitaji tena, tunakuomba mujina la bei, jina la utukufu la Yesu. Haleluya.
sifa, utukufu na ibada iliwetu mchina lako takatifu. Haleluya, haleluya, amen.